What the hell? Eyo, balik lagi di channel Argasis yang akan meneror malam kalian dengan penampakan-penampakan yang ada di internet. Kali ini, di episode kali ini gue mau nonton dari satu channel YouTube namanya Sir Spooks. Sir Spook, jadi kayak Sir Spooks gitu ya. Bapak-bapak nakutin. Linknya gue bakal taruh di deskripsi kalau kalian suka nonton-nonton gitu sendirian. Gue bikin reaction gini sebenarnya gue suka nonton beginian, tapi gue pengen rame-rame gitu nontonnya. Jadi kita nobar penampakan gitu maksudnya. Kali ini gue mau nonton yang judulnya Top 5 Scary Videos That Will Get Your Heart Racing. Jadi bikin jantung lo berdegup-degup kencang. Wah, kayak apa videonya kita bakal nonton sebentar lagi. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Jangan lupa kasih like juga di channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan sembunyi di kolom komentar. Top scary video. Hello everyone, my name is Sir Spooks and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't ini miss kayaknya any video-video yang uploads. ditampilin di sini Alright, video-video let's yang amatir gitu ya, bukan YouTuber kayaknya. Nomor 5 dari This TikTok. first video was published to TikTok by user known as TW.0778658. who says that the following clip was recorded 2 months after her brother passed away, and she says that her daughter has been talking to him from the dead ever since Oh, ini then. video ini direkam 2 In the bulan video, setelah kakaknya you dia itu can meninggal. actually hear something that sounds to be the uncle talking right Dan next katanya to the anak girl. kecil dia punya anak Take a itu listen, ngomong see if you gitu. can hear Katanya it. dipercaya ngomong sama pamannya tadi, alias kakaknya sih yang rekam. Oh, ini anaknya nih. Lo ngomong siapa-siapa kata ibunya. Aduh, anak kecil tuh selalu kayak gitu ya. Uncle, uncle katanya, paman, uncle, no. Who are you talking to? Lo ngomong sama Who are you siapa? talking to? Shh, disuruh diem. Apparently, Anak kecil nggak bisa disuruh acting you sih, hear a harusnya ya. voice Anak kecil nggak bisa telling the disuruh girl bohong, to nggak bisa say disuruh acting sih. uncle. Listen carefully. Uncle, iya iya. Say uncle. Oh, say uncle. Terus si anak yang ngomong If this is uncle. faked, then it is definitely highly impressive, as we cannot see any other person in the room that would be able to be heard that clearly. Nggak, kalau ini fake, anak kecilnya pinter banget disuruh acting berarti. Dia ngomong sama sesuatu yang nggak ada. Anak kecil tuh susah disuruh begini. Anak kecil kan visual banget kan. Apa yang dia lihat ya yang diucapin. But a sound like that would stand out like a sore thumb. What do you make of this strange video? Terus waktu ditanyain lo ngomong sama siapa? Shh, kayak disuruh diem gitu. Ya entah disuruh diem tuh nyokapnya atau si uncle-nya itu. Ih, This video will likely never get answers. dia entah dia nunjuk atau nyuruh diem ya. Nomor 4. This clip was Dari published TikTok, to TikTok Annie by Costolani. user named Annie Costolani. Professional photographer, Showcases berarti footage bukan from an konten-konten Annie hantu cam. nih. In the video, we can watch what is presumably the uploader sitting down and simply relaxing, when all of a sudden, something utterly terrifying happens that catches her completely off guard. Kayaknya rekamnya dari CCTV, si punya TikToknya lagi santai gitu. Oh ya, living room tuh. CCTV ruang tamu. Anjir, ditarik. Hah? Nanny cam captured this, I was alone. All seems to be going perfectly Oh, fine nanny cam until buat ngawasin random anaknya, objects begin kamera to ini. move around, seemingly all by themselves on the table, causing the woman to run out of the room in a state of sheer panic and terror. At the end of the video, we can see the woman slowly head upstairs before eventually trying to get one last look at the creepy incident, almost as if she needs to confirm that what just happened wasn't all in her head. This last look confirms it. Tuh, dia sebelum naik dia lihat dulu, ha? Serius? Apa yang barusan terjadi gitu pikirnya. Anjir, digerakin mejanya.
Oke, ntar kita conclusion di akhir aja ya. Penjelasan, coba gue penjelasan secara logika gitu. Secara logis gitu. But this video proves that sometimes the most terrifying situations can happen when you least expect them. Ya kadang sesuatu yang mengerikan terjadi ketika kita nggak ekspektasi gitu, nggak punya ekspektasi. Kadang orang ke kuburan malah nggak nemu apa-apa. Karena kita udah punya ekspektasi kita ketemu setan nih, padahal at the end nggak ada gitu. Tapi kalau tadi lagi santai-santai terus ketemu gituan. Oh ini TikTok versi, kayaknya TikTok semua deh. Dari Tristan 8104. That is sure to turn even the biggest skeptics into believers. In this first video, Tristan is walking around in the kitchen area of his house, seeming to want to capture something on film that he's waiting for. Oh emang rumahnya berhantu kali. Jadi si Tristan tadi tuh sengaja ngerekam di area meja dapur, meja makannya. Untuk, wih, belum selesai gua ngomong nih. Ditarik. Kita lihat nggak ada tali ya di situ ya. Aduh jangan. A second video shows Tristan walking around Video his kedua house nih. late at night with all the lights shut off and him Dia trying to muter-muter talk to rumahnya, the camera seluruh while lampu also being rumahnya as itu quiet as dimatikan. he possibly can be. Just like last time, something scary takes him by complete surprise. Itu istrinya mungkin atau siapa lagi tiduran di sofa. Ditutup pintunya. Ada yang nutup pintunya. Upon hearing the door shut, Tristan races to it to open it up and see what's behind the door, but is ultimately unable to find out the source of the strange disturbance, and the video ends. Finally, Tristan's third video shows him sitting around in the house watching a news Masih di program rumahnya. alongside his pet cat. Masih nggak pindah. All seems to be going perfectly Ya fine nggak sih? until Tristan gets Ini the ngapain pindah ya? scare of a lifetime. Oh dia punya kucing tuh. Holy. Hah? Ini nggak mungkin nggak bisa itu pakai tali. Gimana caranya pakai tali? Itu muter. Kucingnya juga kaget loh. All by themselves. It's also quite amazing just how calm Tristan is upon seeing something so terrifying unfold before his own two eyes. If these videos are legit, then we can only hope that Tristan begins the search for a new home. Kalau ini videonya nyata katanya, kita berharap semoga Tristan bisa nemu rumah baru lah. Oke, penjelasan di akhir seperti biasa. Gue punya banyak penjelasan dari video ini. Nomor 2 dari YouTube Urbex Hill, which typically consists of uploads relating to him exploring creepy and abandoned places, many of which are haunted. However, this following video, published to his channel just over a month ago, is not paranormal in nature whatsoever. It is simply an outright scary and disturbing video that will make your skin crawl. In the video, Chris ventures out to explore the abandoned and historic Westinghouse Electric Factory. Oh. As he walks around pabrik gitulah ya. Jadi dia eksplor pabrik yang udah terbengkalai. Kita lihat dari bentuknya sih udah terbengkalai banget ya. But he also makes a terrifying discovery in the process. Enggak, itu bukan. Oh ini orang sih. Ini some help bro, lo butuh bantuan bro katanya. Yo. Bro, jangan palingin pandangan bro. Itu orang bisa lari. Kita nggak tahu dia bawa apaan kan. Kalau bawa benda tajam gimana? Chris makes an audible gasp as he spots what appears to be a homeless man crouched in the corner, who either doesn't notice Chris or decides not to pay any attention to him. 10 minutes later, you can make out something else on the left side of the screen
that Chris seemingly did not notice at the time. Di sebelah kiri layar. Chrisnya bahkan gak notice katanya. Gak merhatiin ada sesuatu. Gue udah merhatiin kiri banget ya. Apaan di sebelah kiri apa? Orangnya berdiri di situ. Nah, ini yang serem sebenarnya nih. Ini yang serem. Bukan setan, tapi orang beneran. Kita nggak tahu dia bawa apaan. Bisa aja bawa senjata tajam lah, bawa batu lah, yang bisa ngejar. Namanya orang udah kayak gitu ya. Itu jalan tuh. Orang yang sama kah? Orang yang sama. Orang yang sama. Enggak, itu orang yang sama, bukan orang lain. Katanya kan bunch of homeless people, ada banyak homeless people nih di tempat ini gitu. Which was probably for the best. Although these people may have been harmless, it is definitely not something you should ever wait around to find out for sure. Ini di nomor 1. Dari TikTok Harry McClary. Harry McClary, bagus ya namanya, Harry McClary. That just so happens to have been filmed right inside of his home. In the first video, Harry's relaxing Di rumahnya in his bed sendiri with nih. his pet dog when it suddenly seems to notice something outside of the door, causing the uploader to be naturally curious. Upon investigation, this is what happens. Lagi rebahan di kasur sama anjingnya. Tuh anjingnya aja sampai ngerespon ada sesuatu. In the second video, Harry is recording on the staircase. Tadi ada suara orang because he heard jalan, some terus rather strange kegoyang noises lampunya. coming at the bottom of them. Of course, Harry is quite hesitant to go down in case his worst fears come to fruition. However, his curiosity gets the better of him and he goes to look a little bit further. Ada suara bola pingpong. Bola pingpong jatuh. What the hell? Oh, anjingnya marah, anjingnya marah. Final video, Harry and Video what is ketiga nih. presumably his wife or girlfriend are standing still, trying to listen to the strange noises they are hearing coming from somewhere inside the house. Lampu, oh suara lampu. Pintunya kebanting-banting. These videos are about 2 years old, but unfortunately, we still don't have any sort of concrete explanation as to what exactly was going on Brak, in tuh these bener tuh videos. dibanting-banting. What was making those loud banging noises? Was Harry's house actually haunted? Or was somebody messing around with him? If you have any theories, I would love to hear them in the comments below. And that was 5 scary videos. Oke, itu tadi 5 Hope you videonya. enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. Oke. Saatnya kita masuk conclusion. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe karena masih banyak nih di sini dari kalian yang nonton ini tapi belum subscribe. Jadi sangat berarti untuk kalian subscribe channel ini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar menurut kalian mana yang nyata dan mana yang fake atau kalian punya pendapat yang berbeda dari gue.
Oke, kita langsung masuk jam to conclusion ya. Video pertama, video nomor 5. Ini kalau acting, anak kecil disuruh acting ini hebat banget sih. Kalau bisa nyokapnya suruh anak kecil ini acting untuk sekedar buat video TikTok yang berhubungan dengan hantu gitu. Karena kedengaran banget tadi bilang saya uncle. Terus anak kecil uncle gitu. Tapi masalahnya nggak diliatin juga sebelah sininya nih. Dia fokus ke anak kecilnya ini. Who are you talking to? Jadi gue nggak tahu apakah di sini ada orang atau enggak. Who are you Tapi talking waktu to? jauh sih, kayaknya nggak ada siapa-siapa ya di situ ya. Tapi nggak kelihatan sebelah sini nih. Di mojok kan nggak tahu ya, di pojokan banget semuanya uncle bilang uncle gitu. Tapi setelah 2 bulan, setelah 2 bulan kakaknya meninggal loh. Ngapain dia bikin video ngeprank seakan-akan anak kecil ini ngomong sama abangnya gitu kan? Nggak etis gitu maksudnya. Dari dalam keadaan duka kan. Dan anak kecil disuruh acting, kalau nggak ada siapa-siapa depannya dia bilang uncle sendiri. Ya agak susah sih, ini mungkin anak umur 1 tahun 2 tahun kali ya, setahunan lah. Tapi bisa jadi kurang. Ya itulah menurut gue nomor 5 ini. Terus nomor 4, bisa jadi fake. Ini bisa jadi kasih tali, terus ditalinya lewat bawah sofa ke belakang sini. Terus makanya ditarik, terus jatuh ke bawah sana. Terus yang meja, meja nih yang aneh nih. Gue gak lihat ada tali sama sekali. Tapi bisa juga talinya di pojokan sini, terus ditarik ke belakang sana. 6:30 malam nih. Bisa jadi. Tapi masalahnya dia bilang dia profesional fotografer. Ya namanya bikin konten ya. Nih mejanya ketariknya ke arah sana kan. Nih talinya di sini nih, ketarik ke arah sana nih. Mungkin. Masih ada kemungkinan ini ada talinya gitu. Nah yang nomor 3 nih. Dari yang ini sih yang paling gue bingung sih yang Gordon ya. Tiba-tiba gitu. Atau mungkin rusak penyangganya, terus dia turun sendiri, akhirnya kan muter-muter sendiri gitu. Tapi kok nggak, tapi iya makanya kok pas banget pas dia ngerekam gitu kan muter-muternya. Kok pas banget pas dia lagi ngerekam lihat kucingnya. Tapi kucingnya aja sampai kaget loh. Bisa jadi emang udah rusak. Terus dia terlalu berat, akhirnya dia jatuh sendiri mungkin. Nah yang kursi digerakin gue gak ngerti gimana caranya. Gue gak lihat ada tali, ini jelas banget lantainya di shoot semua lantainya. Dan kursinya ketariknya ke belakang. Kalau ke depan masih gak kelihatan ya. Tuh, ke kiri nariknya. Ini gak ada tali sama sekali nih, kita lihat nih. Ini poltergeist ya. Kalau entah poltergeist itu masih bisa lah dipercaya. Karena mereka masih punya power untuk menggerakkan benda-benda. Nah nomor berapa? Nomor 2 ini seremnya adalah orang beneran. Yang bisa jadi orang itu bawa senjata tajam atau bawa batu. Yang bisa melukai si youtubernya ini kan. Nah nomor 1 sih yang di basement gak tahu kenapa gue udah feeling fake banget sih. Pas dia mau gini, udah aku buka terus lari. Apalagi followernya banyak tadi nih orang nih. Harry McLary 409.000 follower. Gak tahu sih. Kayak fake aja gitu acting yang waktu di basement ya. Itu yang di basement sih yang paling kayak sus banget gitu. Apakah video ini asli atau enggak. Ya itu sih. Kalau menurut gue yang paling serem ada di nomor ke-5, anak kecil ini. Karena gue tahu anak kecil nih, ada ponakan, dia tuh masih kecil dan kadang suka di pojokan gitu, nunjuk-nunjuk pojokan, terus dia kayak nyebutin sesuatu yang seharusnya tidak ada di situ. Anak kecil kan nggak mungkin disuruh acting ya. Dan waktu itu nggak lagi direkam juga, ngapain dia acting kayak gitu. Lagi santai-santai rebahan terus anak kecil nunjuk-nunjuk pojokan kayak sini gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Emang sih anak kecil imajinasinya tinggi ya. Tapi anak kecil juga bisa, katanya di bawah umur 3 tahun, 2 tahun itu bisa melihat mereka yang tidak kasat mata karena katanya matanya masih suci dan
belum ada dosa dia di dunia ini. Katanya bisa melihat hal-hal gaib seperti ini. Kalau menurut kalian gimana? Mana menurut kalian video paling menyeramkan? Mana yang menurut kalian fake banget? Silahkan tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube ini kalau kalian mau nonton lebih Sir Spooks. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa subscribe karena masih banyak dari kalian yang belum subscribe. Subscribe channel ini kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Jangan lupa juga dengerin podcast Bagi Horor di Spotify. Di sana juga banyak cerita-cerita serem. Dan kalau kalian mau kirimin video atau cerita, silakan langsung email yang ada di deskripsi dari episode ini, argasays@gmail.com. Gue Arga pamit undur diri. Thank you udah menobar penampakan bareng. Jangan sembunyi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.